салом шунавандагони азиз, охирин таҳввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз душанбе 9 марти 2020 сол. ду президент дар як давлат. имрӯз 9 феврал ҷомеаи ҷаҳонӣ шоҳиди савгандёткунии ду нафар ба ҳайси президент дар як кишвар шуданд. ин ҳол дар ҷумҳурии ба Тоҷикистон ҳамсоя Афғонистон иттифоқ афтод. Ашраф Ғанӣ ва доктор Абдуллоҳ Абдуллоҳ имрӯз дар сатҳи расмӣ ва ҷудогона дар миёни мардуми Афғонистон савганди президентӣ ёд карданд. Ашраф Ғанӣ барои дуввумин бор дар интихоботи раисаҷумҳури Афғонистон савганд ёд кард. Доктор Абдуллоҳ Абдуллоҳ бошад бори аввал ба симати президенти ҷумҳурии исломии Афғонистон савганд ёд кард. пештар аз ин доктор Абдуллоҳ Абдуллоҳ ки аз рақибони асосии Ашраф Ғанӣ дониста мешавад, раиси иҷроияи ҳукумати ҷумҳурии исломии Афғонистонро бардошт дошт. натиҷаҳои интихоботии президентии Афғонистон ки баъди таъхири моҳҳо дар миёнаи феврали соли ҷорӣ эълон гашт, тими суботу ҳамгироӣ бо сарварии Абдуллоҳ Абдуллоҳро қонеъ накард. доктор Абдуллоҳ Абдуллоҳ натиҷаҳои интихобот ки тибқи арзи комиссиони марказии интихоботи Афғонистон Ашраф Ғанӣ бо касби 50,64% овозҳо ва Абдуллоҳ Абдуллоҳ 39,52% овозҳоро ба даст оварданд, қабул надорад ва натиҷаҳои шумурдаи баргаҳои овоздиҳиро тақаллуб ва дуздии раи шаҳрвандони Афғонистон, хиёнат ба давлату миллат эълон карда буд. дар маросими савгандёткунӣ Ашраф Ғанӣ намояндагони махсуси дабири кулли созмони милали муттаҳид дар Афғонистон Тамаддидо Ямамо, намояндаи махсуси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар умури Афғонистон Залмаи Халилзод, фармондаи қувваҳои НАТО ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Афғонистон генерал Остин Скотт Миллер ва инчунин кормандони сафоратхонаҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Олмон, Канада, Ҳиндустон ва Покистон ширкат доштанд. матбуоти даврии Афғонистон хабар медиҳад ки маросими савгандёткунии доктор Абдуллоҳ Абдуллоҳ ба симати раисҷумҳури исломии Афғонистон бе иштироки намояндагони корпусҳои дипломатӣ ҷараён гирифтааст. кашмакашҳо сари тақсими вазифа дар сатҳи олии Афғонистон аз замони эълон гаштани натоиҷи раи мардум аз ҷониби комиссиони марказии интихоботӣ шурӯъ гардид ки аз 9 миллион нафари ба қайд гирифташуда дар интихоботи президентии Афғонистон танҳо 1,8 миллион нафари онҳо ширкат карданд. акнун ояндаи ҳамсоя кишвари Тоҷикистон Афғонистон чӣ хоҳад шуд? бо ду президент дар як кишвар инро танҳо вақт муайян хоҳад кард. хабарҳои рӯзро идома медиҳем. мақомоти Ӯзбекистон тасмим гирифтанд ки баргузории чорабиниҳои байналмилалӣ ва мусобиқаҳои варзиширо дар кишвар ки қаблан ба нақша гирифта шуда буданд боз доранд. хабар медиҳад хадамоти матбуотии вазорати тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши ҷумҳурии Ӯзбекистон. ин қарор бо мақсади пешгирии паҳншавии коронавирус қабул шудааст. ҳоло ҳама мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ бо тавсияи вазорати тандурустии Ӯзбекистон гузаронида мешавад. мақомот хабар доданд ки баргузории мусобиқоти минтақавиву маҳаллиро вазорати тандурустии Ӯзбекистон метавонад бо имконоти вазъи сиҳатии маҳал иҷозат диҳад. ёдовар мешавем ки мусобиқоти интихоботии Осиё ба ҷоми ҷаҳонии 2022 бино ба сабаби пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус ки бояд 26 март баргузор мешуд ба таъхир гузошта шуд. илова бар ин нақшаи интиқоли бозиҳои интихоботии ҷоми Осиё 2023ро низ дар бар мегирад. хабарҳои рӯзро мустақиман мешунавед. хадамоти махсуси ҷумҳурии Қирғизистон як занеро боздошт кардааст ки дар бораи бомбгузорӣ шудани бахши консулгарии сафорати Русия дар Қирғизистон хабар дода буд. дар ин бора РИА Новости бо истинод ба хадамоти матбуотии Кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон гузориш медиҳад. ёдовар мешавем ки 6 март ба Кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон дар бораи он ки дар қисмати консулгарии сафорати Федератсияи Русия дар ҷумҳурии Қирғизистон дастгоҳи тарканда гузошта шудааст хабар расида буд. гурӯҳи мутахассисони тафтишотӣ фавран ба ҷои санҷиши макон рафтанд. консулгарии Русия дарҳои худро баста ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Қирғизистон бо иҷозати ҷониби Русия вориди бинои консулгарӣ шуданд ва тафтишро шурӯъ карданд ки чизе пайдо нагардид. дар ин кор мақомоти амниятии Қирғизистон як занро ҳамчун гумонбар дар бораи расонидани хабари бардурӯғ дастгир намуданд. айни замон нисбати боздоштшуда парвандаи ҷиноӣ боз шудааст ки ӯро то 5 соли зиндон таҳдид мекунад.
خبرها را از روسیه شروع میکنیم. دادگاه چرموشینسکی شهر مسکو حبس پیشکی کرامت‌الله جبورов شهروند تاجیکستان را به مدت 2 ماه دراز کرد. دادگاه قرار کرد درخواست تفتیشات درباره دراز کردن چاره پیشگیری در نمود حبس پیشکی در نسبت عیبدار شونده کرامت‌الله جبورов تا 2 ماه دیگر انیخترش تا 8 می سال جاری قانع کرده شود. در این باره از کتیبات دادگاه به رسانه‌ها خبر دادند. در این دوره تفتیشات به نقشه گرفته است که با شاهدان جنایت مصاحبت کند و اینچنین شریکان احتمالی که منبر شونده در این جنایت را معین سازد. قبلا در نسبت کرامت‌الله جبورов مقامات با قسم یکم ماده 213 کودکس جنایتی فدراسیای روسیه اوبوش پرونده باز کرده بودند، اما بعدا قسم 1 ماده 213 را به قسم دوم همین ماده عوض کردند که ناراضگی وکیل دفاع عیبدار شونده را به بار آورده بود. در صورت اثبات جرم کرامت‌الله جبورov را تا 7 سال زندان انتظار است. کرامت‌الله جبورov را مقامات بعد آن دستگیر نمودند که در داخل مترو مسکو پرانک یا خود صحنه‌سازی اجرا کرد که گویا آن به کرونا ویروس گرفتار شده است و از هوش می رود. در نوارها دیده می شود که مردم در داخل قطارهای مترو به هر طرف پریشان می دوند که این به گفته مقامات به ثبات جامعه و خلل‌دارسازی رفته‌های مسافران نقلیات زیرزمینی سبب گردیده است. دادگاه عالی نیدرلندیا روز 9 مارس با بررسی پرونده صدمه بوینگ آغاز کرد. هواپیمای مالایزیا ایرلاینز که پرواز MN17 را انجام میداد در حدود ولایت دونتسک ماه ایولی سال 2014 سقوط کرد که در نتیجه 298 نفر مسافرین و هیئت سرنشینان طیاره وفات کردند. گروه تفتیشاتی بین المللی به خلاصه آمده است که طیاره با موشک دفاعی هوایی بوک سقوط داده شده است. مرافعه در پیش ایستاده میتواند هم از نگاه دوامناکی و هم توجه یکی از کلانترین در تاریخ عدالتی بین المللی باشد. در این کار تفتیشات یک چند ادبار شونده ها را میداند که اینها چند تن از نفران نظامی سابق از روسیه و اوکراین می باشند. گروه بین المللی تفتیشاتی که با آن نمایندگان کشورهای نیدرلندیا، مالایزیا، اوکراین، استرالیا و بلژیک شاملند به خلاصه رسیدند که موشک از سیستم دفاعی هوایی بوک که از روسیه به دنباس انتقال یافته است در نزدیکی کورسک پرتافته شده است. دلیل ها با شهادت شاهدان که آغاز موشک را دیدند و تحلیل خرابشوی خود موشک، عکس های محوروی و اطلاعات راداری اساس یافتند. وزارت دفاع روسیه ادعا دارد که موشک از سیستم هوایی ضد هوایی بوک پرتافته شده است، اما از جانب ارتش اوکراین. گفته می شود که موشک و سیستم ضد هوایی بوک در سالهای اتحاد شوروی در حدود ولایت مسکو ساخته می شد. یک خبر خوش ورزشی دیگر نیز داریم. شنوندگان عزیز، در مسابقات سطح بین المللی بوکس کسبی مشت زنان معروف تاجیک اسرار واحدov و محمد یعقوبov با نتیجه های بهترین پیروزی را به دست آوردند. مسابقات بین المللی بوکسینگ پروموتینگ که در آن ورزشکاران کسبی رشته بوکس از یک قطار جمهوری ها شرکت داشتند با پیروزی مشت زنان تاجیک به انجام رسید. در این مسابقه مشت زن معروف تاجیک اسرار واحدov و حریفش ارجان زلیلov با بلندترین خالهای به دست آورده 11 بر 1 را شکست داد و غالب اعلام گشت. محمد یعقوب باشد مشت زن پرتجربه دیگری تاجیک حریف خود توماس راخس را از مکزیک در یک مدت خیلی کوتاه با استفاده از بهترین اصولهای ورزشی بوکس شکست داد که داوران و ناظران مسابقات با یک آواز او را پیروز مسابقات گفتند. با شرف چنین ورزشکاران تاجیک پرچم و سرود ملی تاجیکستان در این مسابقات سطح بین المللی بلند برداشته شد. شنوندگان عزیز، در آخر نشر خبری توجه نمایید به یک اعلان. شام جمعه 13 مارس ساعت 18 به وقت مسکو در استودیو مرکزی رادیو مهاجر پخش مستقیم برنامه حقوق شما با اشتراک حقوقشناسان ساحه مهاجرت دایر می‌گردد. شما می‌توانید سوالات خود را وابسته به حالت گرفتن منزل اقامت بود و باش در قلمرو فدراسیای روسیه به رسمیت ضروری حجت‌ها طبق طلبات قانونگذاری مهنت به کار درآمدن و از کار خارج گشتن، گرفتن مزد مهنت از کارفرما و یا کاردهنده، حمایت خود در مقامات سودی، مناسبت با پلیس هنگام واخوردن و یا مراجعت و گذاشتن خط سرحد دولتی و رادیو مهاجر طریق SMS پیامک در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ایمو، کانتاکت و یا در واتساپ با شماره 8965 151 014 8967
111 56 46 سوال خود را بفرستید و یا در جریان برنامه که با پخش مستقیم دور می‌گردد زنگ زده و سوال‌های خود جواب مشخص گیرید. فراموش نسازید پخش مستقیم برنامه حقوق شما شام جمعه 13 مارس ساعت 18 به وقت مسکو آغاز می‌گردد. آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر مستقیما روی موج رادیو موجر شنیدید. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. ما را همراهی کنید. به شما استراحت با فراغت.